Bless them. Ya berkati saja mereka. But you grow. Tapi Anda harus bertumbuh. You know, in my city, in my country, many people, because especially I'm not Ukrainian. You cannot understand this. Ya, di negara saya, di kota saya. Jadi karena saya ini bukan orang Ukraina, mungkin Anda tidak bisa mengerti saya. It's like somebody coming from Malaysia to build the biggest church in Indonesia. Itu seperti ada seseorang yang datang dari Malaysia dan membangun gereja terbesar di Indonesia. Or from Thailand. Atau dari Thailand. Or from Burma. Atau dari Burma. Or from Nepal. Atau dari Nepal. To build the largest church in Indonesia. Untuk membangun gereja terbesar di Indonesia. Your government as a Muslim country won't like it. Pemerintah Anda sebagai negara Muslim tentunya tidak akan menyukai hal itu. And some of the pastors, also Christians, won't like it. Bahkan beberapa pendeta pun juga tidak akan menyukainya. So we have a lot of pastors who are Ukrainians who try to talk always negative about us. Jadi kita juga ada beberapa pendeta Ukraina yang senantiasa berbicara hal yang buruk mengenai saya. So they say, oh, Sunday it's just about numbers. Oh ya, Sunday itu memang cuma ngejar angka, jumlah. He knows. He knows. Kamu tahu, ada tahu kan? The same. Sama katanya saudara. So, but you know what happens? Tapi sudah tahu apa yang terjadi? They know because we're a big church. Mereka tahu kita karena kita gereja besar. We don't just have numbers, really. Kita sesungguhnya bukan hanya mempunyai angka. They know. Mereka tahu. But they just talk like that as if we only have numbers. Tapi mereka hanya bicara seakan-akan hanya angka saja yang kami punyai. But you know what makes me to know? They know that what they're saying is not true. Jadi apa yang sebenarnya yang mereka katakan itu tidak benar. When they are having problems, all of them. Waktu mereka mempunyai masalah, semuanya mereka ini. When they want to build their building and they don't have money. Waktu mereka mau membangun gedung gereja dan mereka tidak punya uang. When they want to buy, pay for their children's school bill, or some money, school bills for the students, for the children or something. Waktu mereka akan membayar biaya mungkin untuk uang sekolah anak-anak mereka. The pastors of 100 people in their churches or 50 people in their churches. Mungkin pendeta dari gereja yang mungkin 100 anggotanya atau 50. But who always behave to be very important. Mungkin akan bertindak seperti seakan-akan sudah luar biasa sekali. Who always try to say, who always try to give speeches and talk in the regional pastors or citywide pastors councils. Jadi mereka ini senantiasa coba untuk memberikan pidato ceramah seakan-akan mereka hebat di antara para pendeta mungkin di daerah mereka. Who want to say, well, we are for unity, but because you big churches, you don't want unity. Unity, what do you mean? They talk like that. They gather small churches jadi together. Waktu ini pendeta-pendeta gereja ini mereka berkumpul bersama, mereka berkata kita ini di dalam kesatuan. Karena kamu tidak seperti kita, kamu tidak ada dalam kesatuan. So they are the patrons. They are the real patriots, Jadi mereka ini seperti kayak patriot saja. Pahlawan. So they start talking about the body of Christ. We are for the whole body of Christ. We don't build our own kingdom. Jadi mereka mulai bicara bahwa kita ini tubuh Kristus. Kita tidak membangun kerajaan kita sendiri. But you big guys, you just want to build your own kingdom. Tapi kamu ini orang-orang cuma mau membangun kerajaanmu sendiri. But when they have problem. Tapi waktu mereka menghadapi masalah. With their buildings or with their bills, you know who they come to? Dengan bangunan gedung mereka, sudah tahu kepada siapa mereka datang? Guess who they come to? Kepada siapa mereka datang? Yeah, they come to me. Mereka datangnya pada saya. But they don't come to me in the pastors' councils. Tapi mereka tidak datang kepada tadi kumpulan para pendeta itu. To ask for money, no. They Untuk don't. minta uang, enggak. They come to you in the secret. They come to you in the secrets. Mereka datang kepada Anda sembunyi-sembunyi. Brother, now you are brother. Nah, saudaraku, sekarang ngomongnya saudara. You know,
This building, we've been praying with, only money. Oh, gedung ini kita berdoa perlu duit. Money. Uang. So please. Gak punya uang saya. Brother. Saudaraku, tahu kan keadaan saya. They don't want quantity. Mereka nggak mau kuantitas. But when trouble comes, tapi waktu masalah datang, even they recognize you. Meskipun mereka yang semacam itu bisa mengenali Anda and honor you. Dan menghormati Anda. So quantity brings you recognition, honor, jadi, dignity. Kuantitas itu memberikan kepada Anda pengakuan, kehormatan, martabat, and respect, dan penghargaan. But tapi your church should not just grow in quantity. Gereja Anda tidak boleh hanya bertumbuh dalam kuantitas. Your church is supposed to also be a church of quality. Gereja Anda juga harus menjadi gereja yang mempunyai kualitas. The two of them are necessary. Dua-duanya ini penting. The two of them are necessary. Dua-duanya itu perlu. When I talk about quality, there are two dimensions to it. Waktu saya berbicara mengenai kualitas, ada dua dimensi juga mengenai hal ini. There are two areas of quality. Ada dua area mengenai kualitas. Now, quality of a church growth means that you should train your people to become not just ordinary members, but to become, arrows in the hand of the mighty. Jadi yang pertama berbicara mengenai kualitas gereja ini adalah Anda harus melatih anggota gereja Anda bukan untuk menjadi jemaat biasa saja, tapi menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Ayat kemarin yang kita baca. That is the aspect of developing your people to be people's leaders. Itu adalah aspek di mana Anda harus mengembangkan orang-orang jemaat Anda menjadi pemimpin. So the quality of the strength of their inner man. Jadi kualitas dari manusia batin mereka. Their maturity in the spirit. Mereka mengalami kedewasaan di dalam roh. Maturity in the things of God. Mereka mempunyai kedewasaan di dalam perkara-perkara rohani. That is one aspect of qualitative growth. Itu adalah salah satu aspek dari pertumbuhan kualitas. But then there is another aspect to the growth in quality. Tapi kemudian ada aspek yang lain dari pertumbuhan secara kualitas ini. That is when you have not just ordinary people in your church, but you have quality people. Kalau Anda bukan hanya mempunyai orang yang biasa sebagai jemaat Anda, tapi Anda mempunyai orang yang berkualitas. A church could have 10,000 ordinary poor people. Ordinary poor Indonesians, but that is not a quality church. Gereja bisa saja mempunyai 10.000 jemaat, tapi itu bukan berarti senantiasa gereja itu mempunyai kualitas. If all the people you have are shopkeepers and street sweepers, jika orang-orang yang saudara punyai hanyalah tukang bersih di jalan, tukang sapu aja, they cannot change the country. Mereka tidak bisa mengubah bangsa ini. Even if you have million of them. Anda perlu jutaan dari mereka. Look at China. Coba sudah lihat di Cina. You know how many believers they have coming to Christ every year? Sudah tahu? 100 million. Sudah tahu berapa banyak orang yang datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap tahun di sana? 100 juta tahun. It's like the whole population of your country. Berapa tahun? In 2 years, 100 million. Ya 100 juta tahun. 100 juta jiwa kok tahun. I said 100 years. 100 million. Oke, 100 juta jiwa come to the Lord every year. Setiap tahun. So in 2 years, jadi dalam 2 tahun, it's like the whole of Indonesia itu seperti seluruh Indonesia sudah diselamatkan. But can you imagine the whole of Indonesia getting saved? Sudah bisa bayangkan seluruh Indonesia diselamatkan? But in China, there are more believers than in Indonesia, than the whole number of Indonesians.
Tapi di China meskipun mempunyai lebih banyak orang percaya dibandingkan di Indonesia who are Christians, yang adalah orang-orang Kristen, but tapi it's rubbish, the government messes them up. tapi mereka itu tidak mempunyai pengaruh. Pemerintah sekedar, I don't say the people are rubbish. No. saya nggak mengatakan mereka itu ya They are sampah, heroes. bukan. They are heroes. Mereka ini pahlawan. Some of them are better believers than all of us. Beberapa dari mereka orang percaya yang lebih baik daripada kita semua ini. Yeah? Ya. But what I'm saying is that because it's only a lower level kind of people who got saved, Tapi yang saya katakan, sewaktu hanya orang-orang yang di kelasnya di bawah saja yang diselamatkan, they could still be oppressed and they cannot change the country. They cannot change the situation of the country. mereka tetap akan tertindas dan mereka tidak bisa mengubah bangsa mereka. But for example, Tapi sebagai contoh saja, if you have just 1,000 in your church, kalau sumpama saudara mempunyai 1.000 saja di gereja Anda, but you have out of that 1,000, dari 1.000 anggota gereja itu Anda bisa mempunyai one of your members is the president of the nation. salah satu dari anggota Anda adalah presiden bangsa Indonesia ini. So that one member Jadi satu anggota itu quality kualitas is better than having a whole 100 million. jadi lebih baik dibandingkan 100 juta. You do understand me? Saudara mengerti? So quality is good. Jadi kualitas itu baik. So I'm talking about quality of individual members. Jadi saya berbicara mengenai kualitas individu, anggota individu. Those are people who could maintain the revival. Mereka lah orang-orang yang bisa menjaga kebangunan rohani ini. So write it down. If quality will give you security and protection. Jadi saudara bisa tulis, kualitas akan memberikan keamanan dan perlindungan. Security and protection. Keamanan dan perlindungan. So if quantity gives recognition and honor, dignity, Jadi kalau kuantitas itu memberikan kepada kita pengakuan, martabat, but then quality will give you protection and security. maka kualitas ini akan memberikan kepada Anda keamanan dan perlindungan. Because if the president or the prime minister comes to your church, Karena kalau presiden atau perdana menterinya datang ke gereja Anda, who dares touch you? siapa yang bisa berani-berani menjamah Anda? Who dare closes you down? Siapa yang berani menutup Anda? So it's like if you are in a small town Jadi kalau Anda di negara, di kota kecil, and you have about 2 or 3 millionaires in your church, even in a big town, in any town, but you have some members of the church, maybe 100 or 1,000 or 10,000, and you have 2 or 3 millionaires or 5 millionaires. tetapi meskipun ada di kota kecil, Anda mungkin bisa punyai 100.000 atau 10.000, tapi kalau ada 2, 3 atau 5 sungguh-sungguh jutawan, miliarder mungkin yang sangat kaya di gereja Anda, And they are committed to the Lord and committed to the church. dan mereka sangat berkomitmen kepada Tuhan dan kepada gerejanya, That 5 millionaires you have, that is good enough. 5 miliarder itu sudah cukup baik. That is quality. Itu kualitas. That is good enough for the whole city to count you as a force to recognize, to reckon with. Itu sudah cukup baik untuk kota Anda yang kecil itu mengakui Anda, untuk bisa memberikan pengakuan kepada Anda. You know, just few people. Hanya beberapa orang saja. And before those millionaires started coming to your church, even if you had 10,000 people, nobody will pay too much attention to it. Tapi meskipun Anda mempunyai 10.000 orang, kalau Anda mempunyai orang-orang semacam ini, mungkin gak ada orang yang peduli dengan Anda. But when quality is added to the quantity, Tapi sewaktu kualitas ini ditambahkan pada kuantitas yang kita miliki, and these millionaires are coming to your church, dan miliarder ini datang ke gereja Anda, everybody will start saying, "Oh, those people are serious people. Don't mess up with them. Don't touch them.
Maka orang kamu mulai ngomong, oh Leave them ini alone. orang-orang jangan macam-macam dengan mereka. That guy who owns that business is a member of that church. You better. Itu orang yang mempunyai bisnis itu adalah anggota gereja itu, jangan macam-macam. That you see that house, Kamu lihat rumah itu di sana. that beautiful house. You know the person who built it is a member of that church. Rumah yang luar biasa di sana itu anggota gereja itu loh. So you'll be going by. Your pastor will be going by, and the police will be saying, "Yes, sir." Yes. Jadi waktu pendeta Anda kembali, maka polisi akan nunduk-nunduk saudaraku. And when you, as ordinary members, just say, "I am a member of that church," Jadi waktu Anda sebagai anggota jemaat yang lain and somebody will berkata, aku anggota gereja itu loh. and someone try to say, "Oh, you are a sectarian or something," Dan ada orang lain berkata, kamu ini tidak ada you apa-apa. just need to remind them, "Well, okay, but this guy come to our church." Tapi Anda hanya mengingatkan mereka Jawa, ya ini orang ini juga datang ke gereja kita loh. Then you choose, you decide by yourself if they are foolish. Jadi putuskan sendiri, jadi mikir sendiri kalau mereka bodoh. Foolish people don't attain that level of success. Jadi orang yang bodoh tidak bisa mencapai level sukses yang seperti itu, tidak bisa mengerti. And most likely the person who is trying to criticize you is not as successful as those people. Jadi kebanyakan orang yang mengkritik Anda biasanya tidak sesukses orang-orang itu. So tell them, when you attain their level of success, then you can criticize our church. Jadi kalau what's that? You say When the people who are criticizing you, who are nothing, tell them, when you become somebody, when you become a millionaire or attain the level of success of those people who come to our church, then you can have the right to criticize. Jadi kalau Anda sudah mencapai level sukses seperti mereka, baru mempunyai hak untuk juga bisa mengkritik. So, but if you don't have that level of success, shut up. Jadi kalau nggak punya sukses seperti mereka, ya sudah tutup mulut aja. So you guess who is the fool out of the two? Jadi dari dua ini coba siapa yang bodoh sebenarnya? Quality is as equally important. Jadi kualitas sama pentingnya dengan kuantitas. It gives you protection. Memberikan pada Anda perlindungan, It gives you security. memberikan pada Anda keamanan. In our country, Di negara kami, it got to a stage that the Attorney General of the country, you know that? You have Attorney General. apa itu? Ya, jaksa agung. Jadi di negara kami jaksa agungnya, You know, he has written a letter to deport me, that our church should be closed, and their senior pastor, the citizen of African nation of Nigeria, should be deported from the country. You know, that is the final. Nobody goes against Attorney General in any country. jadi jaksa agung dari negara kami sudah menuliskan sebuah surat bahwa keputusannya gereja kami akan ditutup, dan gembala seniornya juga orang kulit hitam warga negara Afrika ini harus dideportasi, dikeluarkan dari negara mereka. So this was no longer a threat. It is a written document. I have a copy in my office. Jadi ini bukan lagi ancaman, tapi ini sudah merupakan tindakan nyata. Saya punya kopi dari surat salinannya ini. So that is an official decision the government has taken. Jadi itu adalah keputusan sah dari pemerintah negara kami. And you know, the government does not like losing. Jadi saudara tahu pemerintah itu nggak suka untuk kalah. So when they have written it, they don't like canceling it. They can't cancel paper because it's stamped. Jadi kalau mereka sudah menulis, mereka nggak bisa langsung membatalkan begitu saja. Mereka nggak bisa. So it was a very black and very, very negative time Jadi for our church. itu adalah waktu-waktu kegelapan bagi gereja kami. We had prayed for 2 weeks, fasting and praying, Kami sudah berdoa puasa selama 2 minggu and nothing changed. dan tidak ada yang berubah. And you know what God did to change the whole situation? Dan sudah tahu apa yang Allah lakukan untuk mengubah seluruh situasi ini? In 1 month or in 2 weeks that remained before my deportation, 2 minggu sebelum deportasi saya, tanggal deportasi saya, 3 members of parliament got saved in our church. 3 anggota parlemen di negara kami diselamatkan di gereja kami. The God of miracle, Dia adalah Allah yang membuat mujizat. the God of wonders. Dia adalah Allah yang melakukan mujizat.
We were already having the quantity. We were already having the quantity. We were already about 5,000 people or 4,000 people. Kita waktu itu sudah mempunyai jumlah yang banyak, 4.000, 5.000 orang. But the quantity could not protect us. Tapi kuantitas sebanyak itu tidak bisa melindungi kami. But we didn't have the quality. Tapi waktu kami punya kualitas. So God knew in this case only quality will protect. Jadi Allah tahu dalam kasus ini hanya kualitaslah yang bisa memberikan perlindungan. So he did a miracle by bringing these people to the church. So he did a miracle by bringing those people to the church. Jadi dia mengadakan mujizat dengan membawa orang-orang itu datang ke gereja. One of them, this daughter was having a lump and a growth in the head, but if they had operated on her, she would have become paralyzed for life. Jadi She salah was a satu very pretty 20-year-old girl, very beautiful. Salah satu dari anak mereka itu mempunyai kayak tumor, benjolan di kepala mereka, dan kalau tidak dioperasi bisa menyebabkan kelumpuhan. Gadis ini sangat cantik, mungkin umurnya sekitar 20-an. So no amount of money could help. Jadi tidak ada uang yang bisa menolong. Then they go to one of the home groups. Tapi kemudian mereka menghubungi satu dari kelompok sel ini. Then the miracle happened. Kemudian mujizat Tuhan kerjakan. The lump disappeared. Kemudian benjolannya ini hilang. And after that, no matter how big you are, you have to bow your feet before the Lord Dan Jesus. tidak peduli seberapa besar orang itu, betapa besarnya, dia harus tunduk bertekuk lutut pada Tuhan Yesus Kristus. So another family, Jadi this man is one of the most respected millionaires in the country. Jadi orang yang lain ini adalah salah satu miliarder yang paling dihormati di negara saya. Yeah, he owns the #1 bank in the country. Dia yang memiliki bank nomor 1 di negara kami. And the two children who are studying in Switzerland Jadi were drug addicts. The girl dua and the anak boy. mereka yang belajar di Switzerland, mereka menjadi pecandu obat bius. So they were spending $20,000 on them every month. Jadi setiap bulan mereka harus mengeluarkan $20.000 hanya untuk biaya pengobatan anak mereka. Nothing could help. Tapi tidak ada yang bisa menolong mereka. So at the time of my greatest crisis, Jadi pada waktu krisis terbesar saya, they got to know about us. They got to know about us. mereka mulai mendengar mengenai kami. And of course, what do you think the Lord did? Dan tentunya sudah pikir apa yang Tuhan lakukan? What no man could do. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia. The man of Calvary, Orang yang di Kalvari, my Lord from Nazareth, Tuhan dari Nazaret, He is the only one who does what no man could do. Dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan He manusia. delivered the two children just like that. Dia menyembuhkan 2 anak itu saja. Then another one came. Dan Another kemudian member of parliament also came. anggota parlemen yang lain juga datang. And you know what God did? Sudah tahu apa yang Tuhan kerjakan? God used those 3 members of parliament to lobby in the parliament, and they got support of 50 members of the parliament. Jadi Tuhan memakai 3 anggota parlemen itu untuk mendukung saya, sehingga mereka bisa mendapatkan 50 anggota parlemen yang lain juga mendukung saya. Through political lobbying, a whole fraction of the parliament stood to fight for me. 50 people. Jadi 50 parliamentarians. melalui lobby pemerintahan, 50 orang ini mereka berdiri bagi saya dan mendukung saya sepenuhnya. So I mean, when the parliament is divided into 2 Jadi waktu parlemen ini dibagi menjadi 2 because of a church, karena terbagi menjadi 2 karena gereja and ini, because of a pastor, karena seorang pendeta. I mean, you should know this is like your country. Saudara harus tahu ini seperti negara saudara. For a parliament to be discussing about one person is not possible. Bagi parlemen untuk bisa hanya membicarakan 1 orang saja, nggak mungkin. Even crisis, big crisis, like
in East Timor and other places, not always Parliament has time to discuss them. Meskipun mengenai krisis besar di Timur Timur, parlemen tidak senantiasa mempunyai waktu untuk bisa mendiskusikan mengenai hal semacam itu. But it has never happened in our country Dan itu juga tidak pernah terjadi di negara kami. that any religious person will summon such a support in the parliament. Bahwa seorang pemimpin agama bisa mendapatkan dukungan yang begitu besar di dalam Even parlemen the kami. traditional religion, they couldn't do it. Meskipun pemimpin agama tradisi, mereka tidak bisa mendapatkan dukungan seperti itu. So that is landmark victory. Jadi itu adalah kemenangan yang luar. So those people overturned the decision of the Attorney General of the country. Jadi orang-orang itulah yang kemudian membalikkan keputusan dari Jaksa Agung di negara kami. Because of 3 members, 5,000 members couldn't do it, but 3 members. Karena hanya 3 anggota saja, 5.000 nggak bisa apa-apa. Tapi karena 3 saja ini Brought protection and security. membawa perlindungan dan keamanan. So don't listen to people who talk of all these things. No, the 2 of them are good, quality and quantity. Jadi jangan mendengarkan misalnya ada yang komplain gitu saudaraku. Pokok dua-duanya kuantitas dan kualitas sama-sama baik. So let's remember what we've said. Quantity gives you what? Coba kita ingat apa yang sudah saya bagikan. Kuantitas memberikan apa? Yeah. Ya. The reason why you are here is because of that. Alasan Anda bisa di sini ya karena itu, bukan? Because the church is big, there Karena is success. gereja ini besar, ada kesuksesan di sini. It's proof. Ini bukti. Now, and quality gives you what? Dan kualitas sekarang memberikan apa? Protection. Security and protection. Is that not sweet? Betapa luar biasanya. Did you learn anything? Did you learn anything? Sudah mempelajari sesuatu, mendapat sesuatu. I have not yet mentioned one of the 7 points yet. Bahkan saya belum menyebutkan 1 dari 7 pilar yang akan saya bagikan. I have only given you the meaning of what I was about to talk about. Saya sebenarnya baru memberikan pendahuluan yang akan saya bagikan kepada saudara. I've only given you what a dynamic church means. Saya hanya memberikan gambaran kepada saudara bagaimana gereja yang dinamis tersebut. Because a dynamic church is a church of both quantity and quality. Karena gereja yang dinamis adalah gereja yang memiliki baik kuantitas maupun kualitas. Let's say a dynamic church is a church of quantity and quality. Mari kita katakan gereja yang dinamis adalah gereja yang memiliki kuantitas dan juga kualitas. Say it loud, everybody. Coba katakan dengan keras. That is right. Ya, benar, yang penting benar. Well, you've been so nice. Saudara sudah sangat baik. You've been so nice. Sudah sangat baik. It's been so nice to be with you. Saya sangat senang berada bersama Anda. If I will not miss my flight, I need to leave now. Kalau saya nggak, ini penerbangan saya sudah waktunya. So will you please place your hand on yourself? Saudara bisa tumpangkan tangan saudara pada diri saudara sendiri. Let me pray for you. Saya ingin berdoa bagi Anda. Master Jesus, Tuhan Yesus, as your people touch themselves, seperti umatmu menjamah diri mereka sendiri, let your touch be simultaneously upon them. Let your touch be simultaneous at the same time come over biarlah them. jamahanmu juga turun ke atas mereka. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, receive the touch of the Lord. terima jamahan Allah.
Receive it. Terima. And may the blessings of God abide with you Dan biarlah berkat Allah tinggal dalam hidupmu from now and forever. dari sekarang sampai selama-lamanya. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. And all the people of God Dan say, semuanya katakan amin. Mari saudara bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan penghargaan kepada Pastor Sandi Adelaja. Tepuk tangan yang sangat meriah saudaraku. Lebih meriah lagi. if you are from Ya. I hope I'll be able to come back to your country again if you are from Indonesia. Jika Anda dari Indonesia, saya berharap saya akan kembali ke negara ini lagi. And my timetable is busy the whole year, Dan waktu saya, jadwal saya sudah penuh sepanjang tahun ini. and it's busy also the year next. Dan- 2003 is completely busy. Tahun depan bahkan 2003 juga sudah penuh sepanjang tahun. But if you are from other countries like Taiwan, Korea, where again, Hong Kong, Singapore, Kalau Anda dari negara lain, Korea, Taiwan, Singapura, Hong Kong dan yang lainnya. this is my first time of ministry in Asia. Ini adalah- apart from Korea, this is the first time. Terpisah dari Korea, ini adalah pertama kali bagi saya untuk melayani di Asia. So I hope I'll be able to come and see you all. Dan one saya day. berharap saya juga ingin bertemu dengan Anda juga. Haleluya. Beri tepuk tangan yang lebih meriah. Saudara, kita doa untuk Bapak Sandi sebentar saja. We want to pray for you. Arahkan tangan saudara kepada Mari, saudara. Bapak Sandi. Please reach out your hands to Pastor Sandi Adelaja. Tuhan, kami bawa hamba-Mu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Oh Lord, we bring your servant to your grace and your mercy. Tuhan, kami sangat diberkati melalui pelayanannya. Lord, we have been blessed through his ministry. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Lord, we give thanks to you. Tuhan, kami bawa hamba-Mu ini. We bring your servant. Tuhan, limpahkan kasih karunia-Mu yang lebih lagi. Give your grace abundantly in his life. Beri hikmat-Mu yang lebih lagi Tuhan. Give your wisdom in his Beri life. kepercayaan yang lebih lagi Tuhan. Oh, trust him with bigger things. Beri kuasa dan mujizat-Mu yang lebih lagi. Give your power and Oh miracles Tuhan, in his life. berkati jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakannya. Bless the church he's pastoring right Dan now terus dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. with bigger things, Sehingga kemuliaan Tuhan makin nyata dalam kehidupan dan so pelayanannya. that the glory of God will become more real in his ministry and in his Berkati life. seluruh kehidupannya Tuhan. Lord, bless all his life. Kami juga berdoa untuk perjalanannya. And we pray for his journey. Oh Tuhan, lindungi sepanjang jalan. You protect him Dimanapun dia melayani. wherever he minister. Oh Tuhan, limpahkan kasih karunia yang besar. Give your great Menjadi mercy saluran berkat so that daripada he Tuhan yang can besar. become the blessing channel from Impatasikan everybody. pengurapan yang lebih Tuhan. Impart your anointing, oh God. Impatasikan anugerah yang lebih lagi Impart Tuhan. your grace, oh Lord. Dan Tuhan ikat kami semua dengan tali kasih ilahi daripada Tuhan. And unite us in the love of God. Kami semua boleh menjadi keluarga di dalam Tuhan. So that we can all become a family of God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam namamu Tuhan In the Yesus. name of Jesus. Ini berdoa dan We bersyukur. pray and we give thanks. Amin. Amen. Amen. Haleluya. Aku langsung ngantar ke dia. Begini ya, gaya, gaya. Oke. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan.